study, I vores sidste studie we were looking at the rule of first mention. så vi på reglen om, når et ord nævnes første gang i Bibelen. We went to the book of Numbers, Vi gik til 4. Mosebog, chapters 23 and 24, kapitel 23 og kapitel 24, which is a singular story, the story of Balaam. hvilket er en singulær historie, historien om God's people Balaam. are entering into the promised land, Guds folk skal til at gå ind i det forjættede land, and in order for them to do that, they have to pass through the country of Moab. og for at gøre det skal gå igennem Moabs land. When I say they have to, De siger, at de har brug for at gøre det. is that true? Er det sandt? How many ways can you get into Israel? Hvor mange måder kan man komme ind til Israel på? It's a big country. Det er et stort land. There are lots of ways you could go in. Der er mange måder, hvorfor man kan komme They ind på. could have gone in through the way of the Philistines, couldn't they? De kunne have gået igennem filisternes land, kunne de ikke Totally det? different route, En totalt anderledes rute. but God doesn't want that to happen. Men det skulle ske. Does everybody understand what I'm talking about? Forstår alle, hvad vi taler om? When they leave Egypt, Når de forlader Egypten, there's various ways to go in, and the direct route is to go through the coastal highway that will take them through the land of the Philistines. når de forlader Egypten, er der forskellige måder at gå på, og den direkte rute er vejen ved kysten, som er den direkte vej. And God doesn't want them to go that way. Men Gud vil ikke have, at de går den vej. So he wants to take them through the Red Sea crossing. Han vil tage dem igennem det Røde Hav passage. That was God's will, Det var Guds vilje, that they wouldn't enter into Canaan. at de ville gå ind i det forladte land. Then he brings them to where? Så bringer han dem hvorhen? Hvor 2 bringer han years dem så later. hen? 2 år senere. Which place does he bring them to? Hvor fører han dem hen? To a place called Kadesh Barnea, Til et sted kaldt Kadesh Barnea. and they're supposed to enter into Canaan there. Og det er meningen, at de skal gå ind i det forladte land The derfra. point I wanted just to see from this story, Den pointe, som jeg gerne vil have, at vi ser fra den God has a historie, plan. det er, at Gud har en plan. His plan was to enter into Canaan through Kadesh Barnea. Den plan var at gå ind i det forladte land gennem Kadesh Barnea. And what were they avoided? Og hvad undgik det? Moab. Det undgik Moab. When they go in a second time now, 38 years later, Da de 38 år senere forsøger at komme ind i det forladte land igen, 2 plus 38 is 40. They're in the 40th year. det er det 40. år. Now they're going to go in a second way. Nu går de gennem en anden vej. Now it's a lot harder. Nu er det meget sværere. God wants to teach them new lessons. Gud vil gerne lære dem nye veje og måder. Are we familiar with the passage that says, Er vi the bekendt parable of the med, 10 virgins has been fulfilled and will be fulfilled to the very letter? er vi bekendt med den passage, hvor der står, at lignelsen om de 10 jomfruer er blevet udfyldt og vil blive udfyldt igen? And like the third angel's message has been fulfilled and will be fulfilled. Og ligesom den tredje engels budskab er blevet opfyldt og Shall vil be blive present opfyldt. truth to the end of time. Det er sandhed i You're familiar endens with tid. that. Det er vi bekendt med. However, Tidens ende. you understand that passage, to whatever depth you understand it. Til hvilken som helst, afhængig af hvilken dybde man forstår You passagen, know, the end of the world så ved vi, at is going to verdens look like the ende Millerite history, vil se ud som Mileritternes historie. because they're both going to be a fulfillment of the parable of the 10 virgins. Fordi de begge to vil være en udfyldelse af lignelsen om de 10 jomfruer. We can see that. Kan vi se det? Could say an alpha and omega. Vi kan sige en alfa og en omega. So the Millerites Så Mileritterne become the natural lesson or the natural story, bliver den naturlige lektie eller den naturlige historie. the illustration Illustrationen of what our history is going to look like. af, hvordan vores historie vil se ud som. Make sense? Giver det mening? They're the natural, we're the spiritual. De er det naturlige. De er det naturlige, vi er det åndelige. If you take that concept Tager man det koncept, and you overlay og man så overlægger the det, two entrances of Israel into Canaan, hvis man så overlægger Israels 2 forsøg på at gå ind i det forjættede land, whilst the two entrances, Kadesh Barnea and Moab, man har 2 indgange, Kadesh Barnea og Moab, whilst they're
both the same subject or theme, the entering into Canaan. Det var begge to det samme emne og tema, indgangen til They're det different forjættede land. entrances. Men det er forskellige indgangsvinkler, kan man The sige. battles are different. The engagement is different. Slagene er forskellige. Can we see that there's differences? Kan vi se, at der er forskelle? And at the same time, they're the same. Men på samme tid, så er det samme. So when we come to our history, Så når vi kommer til vores egen and we historie, talk about the parable of the 10 virgins, og vi ved, at lignelsen om 10 our jomfruer, history så ved vi, at vores is historie, not going to look identical to the Millerite history. at vores historie ikke vil se identisk ud med And Milleritternes at the same historie. time, Men på samme tid, you can say så kan that man it is the sige, same history because it's the parable of the 10 virgins. at det er den samme, fordi det er jo lignelsen om de 10 jomfruer. There are differences and similarities. Der er forskelle og ligheder. Before we comment further, Før vi kommenterer videre, we're in Desire of Ages, vi er i Desire of Ages på engelsk, 33.4. 34.1, I want to eller go back Jesu liv to på dansk. paragraph 3. Vi vil gerne gå tilbage til paragraf 3. The light of God. Well, for me, it's 59.3. På engelsk er In det the 59, English. paragraf But you told me it was 59.3. 33.4, so it would be 33.3. På dansk er det muligvis en anden paragraf. In the English, it's 59.3. Inglês 59.3, em português 33.3, 33.3. Yeah. This just gives a bit of background information. Det er for at få lidt mere baggrundsinformation. If you just read the whole paragraph. Vou ler o Hvis vi godt læser hele parágrafo. paragrafen. A luz Guds de Deus lys skinner altid brilhando i entre midten trevas af do paganismo. hedenskabens Ao mørke. estudarem esses Som magos disse magikere studerede procurando den, sondar os mistérios do den mundo, stjernebelagte novos himmel, caminhos, og viram forsøgte agora at que forstå Biant, den mysterie, som der var gemt entendimento, voltaram-se i para os de escritos lyse dos stier. hebreus, Så så de guardaram skaberens como herlighed. tesouro havia em sua De søgte própria efter, terra mens de escritos søgte efter profetas, visdom, que prediziam a så vida de um mestre divino. vendte de sig til de hebraiske skrifter. Escrevia aos magos, I deres eget land enquanto fossem em var der tempos profetas de Deus, profetiske skrifter, pelo Espírito som Santo forudsagde predissera a en prosperidade de guddommelig Israel. læres komme. E o aparecimento Balaam do Messias. tilhørte de her Suas magikere, profecias haviam sido selvom conservadas på et tidspunkt var han en Guds profet. pela tradição. Gennem No Antigo Helligånden Testamento, havde han porém, forudsagt a vinda do Salvador Israels era mais claramente revelada. Os magos souberam, Et com eller andet, alegria, que og- seu advento estava próximo. Que og todo frelserens mundo komme, se og hans encheria do conhecimento hans da glória de profetier Deus. var So blevet it gives you some background givet information of what they're gennem doing, who they are. tradition fra århundrede Existia til um århundrede. pano de fundo sobre quem eles eram, o que eles faziam. They're reading the book of nature Så de Estão læser lendo o naturens livro da bog natureza in order to understand who God is. for at para forstå, hvem entender Gud er. quem Deus é. And like us, Og ligesom os, to seek clearer understanding of who God is, så søger de en klar forståelse af, Entendimento hvem mais Gud er. claro de quem Deus é. we realize the book of nature is not sufficient. Vi indser, at Entendemos que o naturens livro bog da ikke er natureza nok, não é suficiente. So they, like us, Eles, så como nós, de gør ligesom seeking os. clearer knowledge, De søger procurando efter, claro entendimento. they turn to the tydeligere Hebrew viden, scriptures. så henvender de sig til de hebraiske Viram-se skrifter. para os escritos hebreus. Even though they have their own prophetic writings, Mesmo På eles trods af, at de havde deres egne profetiske skrifter in their own land, i deres eget land, that talk about a coming teacher, der taler om en kommende lærer, que virá, they realized that it was in the Old Testament that his advent was more clearly revealed. så indså de, at det var i det gamle testamente, at hans komme tydeligst er åbenbaret. So you've got two books, Så de har the to bøger, Bible Bibelen, and some other treasured book, som har to bøger, and Bibelen they og en both anden speak about a skattebog. coming teacher. Og de taler begge to om en kommende lærer. But the Old Testament Bible revealed him in a clearer fashion than all the other books. Men det gamle testamentets Bibel åbenbart dette på en tydeligere måde end alle de andre bøger. If you remember, we read Evangelism, page 612, I husker, at vi læste fra Evangelism, side 612, and it said that the crime of the Jews og der stod, at, was that they og der didn't stod, know at the jødernes time, kriminelle handling, det var, at de ikke kendte and they didn't tiden, know the manner. og de ikke kendte måden,
See the two? Kan vi se de to? O tempo e a maneira. The Magi, Os magos, what are they going to Magikerne. understand? o que eles Hvad er det, de vão ikke entender? forstår? They're going to have to understand the Eller hvad er time, det, de skal forstå? De skal and forstå they're going to have tid, to understand the manner. og de skal forstå måden. So they understand both concepts. De skal forstå begge koncepter. She says the Magi learned that Hun his siger- coming was near. At magikerne lærte, at hans komme var nært forestående. Time, Tid, the manner, A maneira, måden. the whole world was to be filled with the knowledge of the glory of the Lord. Hele verden skulle fylde med viden om What do the Guds Jews herlighed. believe? que os judeus Hvad tror jøderne på? The whole world is going to be filled with what? At hele verden vil blive fyldt med hvad? de quê? Bloodshed and war, Med blodsudgydelse og krig. rebellion and sedition Rebelião e Med oprør against the Roman Empire. mod det romerske imperie. That's what the Jews believed and teach. Det er det, som jøderne But you tror see, the på og Magi lærte. understand it clearly. Men vi kan se, at de her så magikere, de forstod det tydeligt. They're expecting to see the glory of the Lord, De forventer at se Herrens herlighed, and they're not making a mistake og de laver ikke en fejl that there's going to be a hot war. que vai med, at der vil være en varm krig. uma guerra quente. They're absolutely clear De er fuldstændig klare when omkring, he comes, at når han kommer, he will reveal God's glory, så vil han åbenbare Guds herlighed. Deus, and that's what the warfare is about. Og det er det, som krigen handler om. Paragraphs we just read. Paragrafen, som vi lige læste que a gente já acabou de ler. Towards the end, Até o fim. mod enden. the prophecy of Balaam declared that the promised one was coming. A Balaams profecia de profeti Balaão declara que o viste, profeta estava vindo. at ham, der blev lovet, var Of ved course, I skulle til agree at komme. that we need faith. Claro que eu concordo que Vi har precisamos brug for tro. The point I want us to see, Det, som jeg gerne vil have, vi ser, when we talk about faith, når vi snakker om tro, it's faith in the principles and methods that we're using. så er det tro på de principper og metodikker, som vi bruger. usando. So that even though it doesn't look like they're being fulfilled, we Så selvom believe det ikke that they ser are. ud, som om at det bliver opfyldt, så ved vi, at de er ved at blive opfyldt, og de opfyldes. Even though two people both look bad, Trods af, at begge to personer ser dårlige ud, both have stolen money, begge har stjålet penge, have deceived and tricked us, de har snydt, Tem nos enganado Us. e nos de har deceived snydt og us. narret os. What we are required to do Det, som der kræves af os, at vi gør, requerido, sabe? is to first recognize one is good and one is bad, det er først og fremmest at erkende og se, at en er then god to og en er recognize dårlig. which one is the good one and which is the bad one. Og derefter se og finde ud af, hvem der er den gode, hvem der er den dårlige. You know what's so funny? Det, der er så sjovt, I don't know if you keep up with American politics, jeg ved ikke, om I følger med i amerikansk politik, A política og I følger. but Ja. often they have these talk shows Men ofte så har de de her talkshows, Eles têm esses And- programas de auditório, de entrevista. and they invite people from the general public and interview them, og de Convida pessoas inviterer folk fra do público. den normale offentlighed just og like interviewer dem. this setting. Det er ligesom det her setup. I would be the host, Ele seria Jeg vil være verden, entrevistador. and you'd be the people who like Donald Trump, og I vil være folket, som ligesom Donald Trump, Que gostam do Donald Trump. and I'd say to you, Eu diria a som I, vocês og I kan because godt you're lide Donald mostly Trump. all evangelical Christians, que a Og jeg vil maioria sige til jer, for de mest er konservative kristne, so you don't have a problem with adultery, så I har ikke noget problem med utroskab. you don't have a problem with tax embezzlement, I har ikke nogen problemer med alle beskatningerne. os impostos. and what would your Skatteproblemer. answer be? Qual seria Hvad seu vil jeres tipo? svar være? We're not worried about that stuff. Nós não Det estamos bekymrer I jer preocupados. ikke om. Let's not look at his morality. Lad os ikke kigge på hans moralitet. We want to see what he's going to do for this I country. vil se, hvad han vil gøre for dette land. Esse país. Don't mix up his private life with his public life. Bland ikke hans privatliv ind med hans offentlige liv. Com a vida, com a pública. He's doing a good job. Han gør et godt arbejde. They seem to understand prophecy pretty well to me. Parece De ser ud til at forstå profetierne rimelig godt, synes We. jeg. nós, Vi, You. vocês, We're the Yeah. ones who are struggling. nós somos os vi, que er estão vi er dem, som kæmper. When I say you, Quando eu Når digo jeg siger ja, talking to my other brethren, because you probably don't have an issue about eu Hillary falo vocês, så Clinton. refererer jeg mas eu estou pensando også til em mine outros irmãos. andre brødre, for I kender måske ikke til, maybe you're not fully aware of all the Problemerne. things that she has done or not done. Talvez você så não ved I esteja måske ikke, ciente hvad det das er, coisas que eles fizeram. hun har gjort eller ikke har gjort. But all I want us to see is their perspective is the right perspective. Alt det, som jeg gerne vil have, vi ser, det er, at deres perspektiv, det er det rigtige perspektiv. Foi correta?
they're clearly putting his morality to one side. Det tilsidesætter klart og tydeligt hans moralitet. All they're interested in Det eneste, som de er interesseret i, is what he would do for their country. det er, hvad han vil gøre for deres land. And we should have been making the same statement. Og vi bør komme med de samme udtalelser. As Jesus says, For Jesus if sagde, we don't cry out, the hvis vi stones ikke will. råber op, så vil stenene begynde på det. Just look at them, Så kig på dem, and you should realize what our job is, og så burde du indse, hvad vores job det er, what we should be saying. og hvad vi bør, And we're hvad still vi skulle fighting sige. between ourselves, Og vi kæmper stadig blandt os selv, still not having clarity har stadig ikke klarhed om, on what our mission is. angående hvad vores mission den er. But these wise men, Men disse vise mænd, they read de læser the verse, verset 24:17. 24:17. They recognize it's a parable, De genkender, at det er en lignelse, and they know it's talking about this divine teacher that's about to come. og de ved, at det taler om den her guddommelige lærer, som skal til at komme. Professor divino que está chegando. They know all of that before they ever see a star. De ved alt dette, før de overhovedet ser en stjerne. I want us to recognize that. Det vil jeg gerne have, at vi They didn't figure this out anerkender og after the ser. star, it's before the star. Det sker ikke efter, de har set stjernen, men før stjernen. We've been studying parable teaching before we see the premier sign. Vi har studeret lignelseslære, før vi har set det her store tegn. Of course we did. Claro que sim. Selvfølgelig gjorde vi det. Maybe we're not all familiar Måske er vi ikke alle bekendt med det. Familiarizados. of how our reform line looks or how it works, Bekendte med, hvordan vores reformlinje ser ud, og hvordan den virker. but we understood Men vi forstod, Nós entendemos line upon line methodology at linje på linje-metodikken, from the time of the end, fra endens tid, tempo do fim. from the very beginning, fra den spæde begyndelse, line. Linha sobre linje. We discussed Linje this på Isaiah linje. 28 verse 10 and 13. Vi diskuterede det fra Esajas 28, It's vers nothing 10 og more 11. não é nada mais than parables, que parábolas. just a different way of expressing it. Det er et andet måde at erklære og So we've been beskrive lignelser understanding på. those things for a long time, Så vi har forstået de ting rigtig længe, long before our sign, længe før vores tegn, Sinal. just as they had been understanding ligesom de havde forstået det. the same thing. Den Da samme mesma ting. forma como eles estavam entendendo a mesma coisa. They understood how parables worked. De forstod, hvordan lignelser de fungerer. Therefore, they knew it was the promised one. Derfor vidste de, at det var ham, der blev lovet dem. So here they are, Så her er de. looking at heaven, looking at the Bible, De læser Bibelen og kigger mod himlen. and they see a star. Og de ser en stjerne. Enxergam uma estrela. And what did they see in the Bible? Og hvad er det, de ser i Bibelen? They see exactly the same thing. De ser præcis den samme ting. They see the Bible Eles olham para a De Bíblia. ser and Bibelen, they see a star. og de ser en stjerne. And what do they think? Og hvad er det, de tænker? Did they say, this star Siger de, at hey, den her stjerne, must be this star? det er nødt til at være denne stjerne. Did they say that? Siger de det? Did they say that this star here Siger de, at denne stjerne her, is this star here? er denne her stjerne her? Is that what these people are thinking? Er det det, som disse mennesker, de tror? We've got it all figured out. Tror de, de har fundet ud af det hele? So did they say this? Siger de, at denne stjerne er lige med det her? So the obvious answer is, Så det åbenlyse svar, det er, they already know this is who. de ved allerede, at dette her er hvem. They already know this is a man, a promised teacher. De ved allerede, at dette er en mand, en lovet lærer. Professor prometido. And does this look like a man? Og ser det her ud som en mand? It doesn't even look like an angel. Det ser ikke engang ud som en It engel. looks like a star, just like a star. Det ser ud som en stjerne. So the star Så stjernen doesn't look like this star, ser ikke ud som denne her stjerne. and they know they're not the same thing. Og de ved, at det ikke er den samme ting. I want us to see that. Det vil jeg gerne have, at vi ser. However, No entanto, Men when they looked at this da de så på den her, and they looked at this, og de så på dette her, did they say, it looks the same? sagde de så, at hey, det her det ser ens ud. Yes. Ja, They can't read about a star de kan ikke læse om en stjerne and look in the heaven og kigge op i himlen
And one day, Og så en dag they see a cloud. ser de en sky, And the cloud is some special funny color. og skyen er en eller anden særlig sjov farve. Say it's bright red. Lad os sige, at den er stærkt rød. So they don't look at this cloud Så de kigger ikke op på den her sky and say that cloud would be connected to the star. og siger, at den her sky skal være forbundet til den Why stjerne. wouldn't they do that? Hvorfor ville de ikke gøre det? Why couldn't they do that? Hvorfor kunne de ikke gøre det? Because a cloud is nothing to do with a star. Fordi at en sky ikke har noget at gøre med en stjerne. What are they programmed to see? Hvad er de programmeret til at se? Patterns, Mønstre, morphology. morfologi. They see a pattern here. Vi kan se et mønster her. And if you look around and you see an identical pattern, Hvis du ser dig omkring og ser identiske you say they're mønstre, what? så siger du, at de er hvad? They're connected. At de er forbundet. So, are these people going to make mistakes? Så vil de her mennesker lave fejl? No, Nej, because they're wise. fordi de er vise. She interchanges that they're wise men and that they're magi. White taler lige så vel om dem som vismænd og som magikerne. Come back to our question. Når vi kommer tilbage til vores They spørgsmål, asked themselves this. de stillede dem selv følgende spørgsmål. Could this strange star, Kunne den her underlige stjerne, which is not a normal star, hvilket ikke er en normal stjerne, it's not a normal event, det er ikke en normal begivenhed, could this being have sent to us kunne dette være blevet sendt til os as a harbinger, som noget, der går forud for noget andet, I think sign, messenger, som what et do you say, tegn, messenger? som et budskab, A precursor of the promised one. for den lovede. If you go to the verse, Hvis du går til verset, in the verse, what is the promised one? It doesn't say promised one. i verset, hvem er den lovede så? Der står ikke den What is lovede. the promised one in verse 17? Hvem er ham, der blev lovet i vers 17? It's on the board. The promised one is Ham, der blev lovet om, er hvem? it's the star. Det er stjernen. So they look at that star in Så de heaven. kigger på den stjerne i himlen. They looked at this star De kigger på denne and stjerne, they said, og de sagde, is this the harbinger or sign at det her tegnet Teria acaso sido enviada essa singular estrela como precursora do prometido? of the star? er det her tegnet på stjernen. É esse o precursor da estrela? So is this star the precursor of that star? Så er det her stjernen, der går forud for Can we den see anden their stjerne. thinking? Kan vi se, hvordan de tænker? Is that correct thinking? Er det korrekt tænkning? Yes. Ja, They have understood correctly. de har forstået korrekt. They've decoded all the symbology De har afkodet alt symbolikken, because they're wise. fordi de er vise. So the wise people, Så de vise folk, we can see a sign, vi kan se et tegn, and that sign has to have special characteristics. og det tegn må have særlige karakteristika. What's the characteristic? Hvad er karakteristikken? Eller Whether you think of karakteristikaet? pattern Hvad end du tænker på or mønstre morphology, eller morfologi, it has to have the same shape, så bliver det nødt til at have samme the form, same pattern samme mønster, as what? som hvad? As what's in the Bible or in the inspired statement. Som det der er i Bibelen, eller i det inspirerede udsagn. If it didn't have the same shape, Det havde ikke samme form. it wouldn't work. Det ville ikke fungere. I could say, Jeg kunne sige, you see that mountain over there? kan I se det bjerg derovre? That mountain is a fulfillment of this star. Det bjerg er en opfyldelse af denne stjerne. You'd think that would be crazy I ville tænke, at det var sindssygt, because there's no connection between them. fordi der er ikke nogen forbindelse imellem dem. To actually get things to work, For faktisk at få ting til at we have to have fungere, a measure of common sense. så bliver vi nødt til at have en eller anden mål for det, der giver nogenlunde And normal you can mening. see how it's working here. Og vi kan se, hvordan det fungerer her. You read a star, Vi kan se en stjerne. you see a star. Du ser en It's a stjerne. special star. Det er en særlig stjerne. What about if we were reading about a mountain Hvad hvis vi læste om et tegn? Det må være and almindelig an viden. earthquake just happened here? Hvis vi kiggede på et bjerg, og lige pludselig skete et jordskælv, Mountain just sprung up. og dette bjerg lige pludselig bare sprang op, We might say så kunne vi måske sige, that dette
Would we say that mountain Vil vi sige, at det bjerg was the same mountain that we read about in the Bible? var det samme bjerg, som vi læste om i Bibelen? Would you say that? Vil du sige det? No. Nej. Could you say it's got some connection to what we've just read? Kunne du sige, at det måske har en forbindelse til det, vi har Especially if we læst? were just reading about it. Især hvis So vi netop that's læser what om det. the dynamic here. Så det er det, som dynamikken er her. Why am I laboring this point? Hvorfor sætter jeg så meget Because I want us tryk på to den her see pointe? something Det er fordi, jeg gerne vil have, at vi ser noget, that maybe may surprise us. som måske vil overraske os. You read something, Man an læser noget, inspired statement, et inspireret udsagn, Uma afirmação inspirada that says an event is going to happen. der siger, at en begivenhed vil ske. Then Så you see an event happening ser du en begivenhed ske, that looks identical to what you read. der ser identisk ud med det, som du læste. acabou de ler. What should you not do? Hvad skulle du så ikke gøre? What would you not do if you were wise? Hvad vil du ikke gøre, hvis du er vis? You wouldn't say Du vil ikke sige, that what you just saw at det, som du netop så, is what you just read. at det, som du netop læste. You wouldn't do that. Det vil du ikke gøre. What would you realize? Hvad vil du indse? That what you just saw Du vil indse, at det, som du netop was a så, sign var et tegn, that what you read og at det, du læste, is about to happen. det var et tegn på, at det, som du Can we læste, skal see ved at that ske. dynamic? Kan vi se den dynamik? The reason why that's important Grunden til, at det er vigtigt, is because if we don't read det er, at hvis vi ikke and læser interpret these parables og correctly, fortolker disse lignelser korrekt, we end up misreading inspired statements. så ender vi med at mislæse inspireret udsagn. And wise people shouldn't be doing that. Og vise folk burde ikke gøre det. So you may have read Så du har måske læst Spirit Prophecy quote et citat fra profetiens that ånd, talks about buildings der taler om bygninger, being on fire, om bygninger, der er i brand, being destroyed der bliver in the destrueret United States. i USA. You may have read that. I har måske And læst you det, might think, og du tænker måske, we're looking at the news når du kiggede på nyhederne, and you saw buildings og du så in bygninger, the same location samme lokation, being burnt and destroyed. som blev brændt og destrueret, You might think what you saw så tænker du måske, at det, som du was a så, fulfillment of what you read. var opfyldelsen af det, som du læste. And this story is teaching you that it doesn't work that way. Og denne historie lærer dig, at det ikke fungerer på den måde. So if you're not familiar with what I'm talking about, Så hvis du ikke er bekendt med det, som jeg taler om, 9/11, 11. september, the events that occurred then, de begivenheder, der skete på det people tidspunkt, read inspired statements folk læser inspireret udsagn, which talk about buildings being destroyed in New York. som taler om nogle bygninger, der blev destrueret i New York. And we came to the conclusion Og vi kom til konklusionen, that those inspired statements were fulfilled at 9/11. at de inspirerede udsagn blev opfyldt den 11. september. But we have an inspired story Men vi har en inspireret historie, that has all the same dynamics. der har den præcis samme dynamik. You have a sign. Vi har et tegn. The sign Tegnet is not the fulfillment of the passage, Tegnet er ikke opfyldelsen af passagen, but it Eller points to that skriftstedet. passage. men i stedet så peger det frem mod den So passage. we have 9/11 Så vi har 11. september, and we have buildings being destroyed og vi har bygninger, der bliver destrueret by the hand of God. af Guds hånd. Are those inspired statements referring to this, Refererer de inspirerede udtalelser Or- til dette? Eller are they referring to the close of probation? refererer de til nådetidens ophør? If we had enough faith, like my brother told us, Vi har haft nok tro, som min bror fortalte mig, we wouldn't believe Min our bror. eyes. at vi ikke vil tro vores egne øjne. We wouldn't believe our senses. Vi vil ikke tro vores We sanser. would trust Vi vil stole på in the methodology, i metodikken, the method of parable teaching, i lignelseslærens metodik, and see og se, that this
scenario has already occurred, at dette scenarie allerede har that the wise været her, people at the birth of Christ, og at det vise folk ved Guds which is the end of ancient fødsel, Israel, hvilket er enden på det moderne They were Israel, på gamle Israel, wise enough, at de var ikke vise nok, well versed in at de var vise studying, nok og gode til at studere, that they were able to discern the difference between a sign så de var i stand til at and se the event forskellen itself. på tegnet og selve begivenheden. And rather than destroying their message, Og i stedet for at destruere deres budskab, it strengthened it, så styrkede de deres budskab. it reinforced it, Det it gør det, clarified it. det tydeliggjorde det. And if we can come to the same position, the same understanding, Og hvis vi kan komme til den samme position, den samme forståelse, the same approach of studying as they used, den samme tilgang til studiet, som de benyttede, Do estudo da mesma forma que eles fizeram. we too would be benefited. så vil vi også have gavn af det. And I say that, the word benefited isn't even the right word to use. Ordet er for gavn af det ikke engang det rigtige ord at benytte her. If they had said, Hvis de havde sagt, look, that's the Se. promised one, Se eles tivessem se, olhado det er e ham, vi er falado, blevet "Olha, esse é lovet, o prometido." what would they have to have done? O que que eles hvad skulle de så have gjort? They would have had to bow down to that star, wouldn't they? teriam que ter De se ville ajoelhado have pra aquela skulle estrela, não é isso? knæle And for den give it stjerne offerings. og Dar oferendas. ofret for den. 'Cause that's what they do when they meet Jesus. For det er det, de gør, når de møder Jesus. What a waste. Que perda de Hvilket er et spild, What a waste of a life. hvilket er et spild af et liv, What a liv, waste of material resources. hvilket er et spild af materielle ressourcer, materiais. Offering them to a star which actually are just angels. hvis man ville give dem til en stjerne, som egentlig bare var engle. São anjos. This is what we are doing. Det er, hvad vi gør, When we misplace, når vi malplacerer, Colocamos no lugar errado. misunderstand what signs are, misforstår, hvad tegn er. São sinais. we end up worshipping the sign, Vi ender med at tilbede tegnet, the shadow, skyggen, instead of the body or the reality. instead of Do corpo, det da rigtige realidade. elementet. We end up giving our resources to the wrong thing. Og vi giver vores ressourcer til den forkerte ting. Pra coisa errada. You can see all of these things Vi kan se alle disse ting. when you consider how parables work. Vi kan se alle disse ting, når vi betragter, hvordan lignelser de fungerer. It takes some faith Det tager noget tro, Um pouco de fé en del tro, and some effort e um pouco og de esforço. in noget, the divine, nogle forsøg, A divine. the human and the det divine, menneskelige og det guddommelige, to actually come to a place til faktisk at komme til et sted, to see that these inspired statements that we use frequently Daí chega hvor no man lugar kan se, at disse guddommelige udsagn, som vi bruger så ofte, inspirados que usamos frequentemente, are not the thing, ikke er tingen, but they're a shadow of the thing. men de er en skygge af tingen, As Ellen White uses the word, som Ellen White beskriver det. the precursor or harbinger, Tegnet, the warning that something is about to happen. advarslen om, at noget skal til at ske. And God used a very specific warning, Og Gud brugte en meget specifik advarsel. because how would you know what a good warning would be? For hvordan vil du vide, hvad en god advarsel er? If you think about it, Hvis man tænker over det, a good one would be vil en god en være something that looks identical to the fulfillment. noget, der ser identisk ud med opfyldelsen. So the fulfillment Så opfyldelsen is in New York. er i New York, There would be buildings that would be destroyed. så vil der være bygninger, der bliver So destrueret. if you wanted to alert people to that, Så hvis du vil advare folk om det, what would you do? hvad vil du så gøre? You send a sign Du vil sende dem tegnet, that looks exactly the same. der ser præcis identisk ud. If you want to Nøjagtigt alert identisk people ud. that the star is here, Du vil advare folk om, at stjernen er her. you'd show them a star here. Du vil vise dem, at en stjerne er her. And this is what God did. Og det er præcis det, som Gud gjorde. I'm recommending to us Jeg foreslår til os, that it's important to understand the details and the dynamics of this. at det er vigtigt at forstå detaljerne og dynamikken i dette. Because if you don't, For hvis du ikke gør det, you misread and misunderstand what 9/11 was. så mislæser du og misforstår, hvad 11. september var.
If you misunderstand your history, Hvis du misforstår din historie, you cannot så kan du ikke thread your way through these reform lines, through the waymarks that come to you. Passar sua linha. komme igennem de her reformlinjer, de her vejmærker. Du kan ikke gå igennem dem og forstå dem. Você não pode passar a linha, como a irmã Tessa falou da linha. Das agulhas. Passar a linha pelas agulhas. You've heard us, I think Sister Tess, I don't think I've mentioned it. You've heard Sister Tess mention this idea of waymarks being needles. Du har hørt Søster Tess snakke om det her begreb om, at vores vejmærker er ligesom nåleøjer. Marcos são agulhas. If we were to put a verse to this, Hvis vi skulle putte et vers for på me it would dette, be Isaiah 28:17. vil det for mig være Esajas kapitel 28, vers 17. In Isaiah 28:17, I Esajas kapitel 28, vers it 17, says that every one of these waymarks så siger det, at hver enkelt af is disse vejmærker righteousness, er retfærdighed. which means they have a common theme that goes all the way through. Hvilket betyder, at de alle har et fælles emne, som de alle går igennem. We've been speaking about this for a long time, but we've not understood the implications of that. Vi har længe talt om det, men vi har aldrig forstået betydningen af det. Entendido a explicação disso. So we've changed the modeling to help us understand, Så vi har ændret modelleringen for at hjælpe os med at forstå. turn these into needles, Vi har gjort dem her til and then we run nåle, a thread through them. og så kører vi en tråd igennem dem. And the thread Og tråden is indicating a connection between them. indikerer og viser en forbindelse Say imellem like dem. knitting. Det er ligesom, når man You don't want strikker. to miss a loop. Você não quer man perder vil ikke stitch. misse uma alça do crochê. en strækning. Eller The reason why Hvad I det er. like this imagery grunden til, at jeg godt kan lide dette Eu gosto dessa billedsprog, is because the purpose of a reform line det er, at formålet med en reformlinje, is what? det er hvad? Revelation chapter 19. Åbenbaring kapitel 19, 19. Verse 7. vers 7. Apocalipse 19, verso 7. 19:7. Yeah. Apocalipse 19, 7. Åbenbaring 19, vers 7. Regozijemo-nos e Lad os alegremos-nos glæde em og Deus, fryde os og give ham æren, porque til Jesus lammets nosso bryllup er Deus kommet, verdadeiro. og hans So what's brud the har smykket purpose? sig. Então qual o Så hvad er propósito? I'm formålet? saying, Jeg Estou siger, dizendo, using this model, usando ved esse at bruge modelo, denne model, it gives the wife, the bride, så giver det hustruen, a bruden, noiva, the opportunity, the ability to make herself ready. mulighed a for oportunidade para a noiva, para a esposa de at ficar gøre sig pronta. klar eller smykke sig, som And det in the står next her i verse, it verset. explains what that readiness looks like. Og i næste vers beskriver det, hvad det her at smykke sig og gøre sig klar betyder. She has her wedding garment on, Ela tem Hun har et dressed in white. bryllupskjole på de linho og er fino klædt i Told hvidt. you what that whiteness is. e mostra Når man ved, hvad den hvidhed er, essa brilho é, essa branqueza é, pureza é. And what is it? og hvad er det? O que que é essa pureza? It says it's the righteousness. Diz que é Det siger, at det er retfærdigheden. Can we see that? Kan vi se det We her? went to Isaiah 28 to show that. Vi gik til Esajas 28 for at vise det. And now we can go to Revelation Og nu kan vi gå til åbenbaringen to show the same thing. for at vise den samme ting. But in Isaiah, Men i Esajas, it doesn't just show that she's ready. så viser det ikke kun, at bruden er klar. It shows you how she puts on the layers of her clothing. Der vises det, hvordan hun putter de her lag af tøj på. os vários camadas de roupa. Or in another model, it would be the growth of a plant, Eller i en anden model, så vil det være en plantes vækst. pure or straight or righteous at each stage of growth. Ren eller retfærdig og lige ved hver enkelt punkt. I think I've spoken about it, but I haven't emphasized the point.
Jeg tror, jeg snakkede om det, men jeg har ikke lagt vægt på pointen. This message, Dette budskab, the third angel's message, den tredje engels budskab, is the message to Laodicea. er budskabet til Laodikea. It's the Laodicean message. Det er et laodikensisk The budskab. reason why that's important Grunden til, at det er vigtigt, is because er, who are the people that are rich here on earth? det er, at hvem er det på jorden, der er de rige mennesker? If you ask Adventists, they come up with strange Trump siger answers. nogen. Hvis man spørger adventister, vil de komme og sige, Conspiracy theories often. ofte med konspirationsteorier. I guess in my mind, Jeg vil mene, when I at i introduce mit the sind, subject of the Laodicean message, når jeg introducerer emnet om det laodikensiske budskab, the rich people, så er de rige I would mennesker, say you're Adventist. så vil jeg sige, at de rige mennesker er It says in adventister. the verse, De står der i verset. you think you're rich, increased with goods. De tænker, at du er rig og ikke mangler noget. What are we required to do in this movement? Hvad er vi krævet til at gøre i denne bevægelse? We've got needle and we've got a thread. Vi har en nål, og vi har en tråd. Think of this as an assault course, Tænk på dette som like we're joining the army. som et kursus i at komme ind i hæren. And each one of those Og hver enkelt en af dem is the next thing on this course. er den næste ting eller etape på dette kursus. And what do you have to do? Og hvad er det, du bliver nødt til at gøre? I don't know if you've seen these kind of courses. Jeg ved ikke, om du har set de her former for kurser. You hold a rope, Du holder et reb. it's tied to your body, Det er and you go through this course, sat fast til din krop, og du går igennem and you dette, leave the trail den her of the rope bane, behind you. og banen i stedet for kursus. Du går igennem banen If og you're into efterlader climbing, den her Same linje, hvor du har mechanism, same gået. process. Hvis du går til klatring, så er det You den have the samme lead proces, climber. samme mekanisme. Du har den her første That klatrer, der går climbs forrest, free climbing. som klatrer frit. Put the pins in Han putter de her and ting ind, loops the rope through those pins. hvor han kan putte rebet igennem for de efterfølgende klatrere. The only people that can go through the eye of these needles Så de eneste personer, som kan gå igennem nåleøjnene på de her vejmærker, are specially trained people. er særligt uddannede og If you go trænede to Luke personer. chapter 18, Hvis vi går til Lukas evangeliet kapitel 18, verse 25, vers 25, Luke 18:25. Lukas 18, 25. Porque é mais fácil Til det er lettere, at en kamel går igennem et nåleøje, end at en rig kommer ind i Guds rige. So it talks about eyes, Så de sorry, taler om, needle, the eye of a needle, så de taler om nåleøjer, sobre uma agulha, o fundo de uma agulha. and it talks about rich people. og de taler om rige mennesker. So what is this saying? Så hvad er det, der står her? If you take this verse with this imagery Man tager dette vers med dette billedsprog, and apply it to the imagery of a reform line, og anvender det på en reformlinjes billedsprog. who cannot thread that truth all the way through those needles? Hvem kan ikke tage den her tråd og føre den igennem alle nåleøjerne? Who is unable to do that? Hvem er ikke i stand til at gøre dette? Rich people. Rige mennesker. And who's rich? Og hvem er rige? Laodiceans. Laodikea. The problem is, in this imagery, Problemet er, at i dette billedsprog, we don't draw it very well så tegner vi det ikke særlig godt. because the holes start out big Fordi hullet begynder and they med at get være stort, smaller og så bliver det mindre, until the hole gets so small, indtil at nåleøjet bliver så lille, eller så småt, most of us aren't going to make it through that last one. at de fleste af os ikke vil komme igennem de sidste We get nåleøjer. stuck. Vi kommer til at sidde fast. These events are all tests Disse begivenheder på en to reformlinje er check alle who and what we prøver are. for at undersøge, hvem og hvad det er, vi er. Each test Hver prøve identifies whether you're a Laodicean identificerer, om end du er en laodikenser, or you're someone who's righteous, eller om du er en, der er retfærdig, part of the Church of Ephesus. en del af And Efeserkirken. unfortunately, rich people can't enter into this kingdom. Og desværre kan rige mennesker ikke gå ind i dette rige. You have to be poor in spirit Man er nødt til at være, so that God Fatty can on. give you his treasures. så at Gud kan give dig sin skatte. So this concept of threading
the truth through every waymark Så dette koncept om at føre en tråd igennem hvert eneste vejmærke actually has quite important significance to us. har faktisk ret så meget betydning og signifikans for os. Each and every one of us is being tested Hver enkelt en af os bliver prøvet to see if we're still holding on to these Laodicean ideas and concepts, for at se, om vi stadigvæk holder fast i de her laodikensiske idéer og koncepter. Where did we get this Laodicean mindset from? Hvor fik vi overhovedet det her laodikensiske tankesæt fra? Did someone get tired in 1849, Blev nogen træt i 1849 said, I've had enough of all this og studying, sagde, at jeg har fået nok af alle de her studier. Jesus isn't coming back, Jesus kommer ikke tilbage. at least not yet, I hvert fald ikke snart. and we have to take care of ourselves, Og vi bliver nødt til at forsørge os selv. so we better relax Så det er bedre, at vi slapper af. as we see 1850 coming. Som vi ser, at 1850, When år 1850 1850 det kommer. Og We det just år, det sit kommer, back og vi sidder and bare say, I tilbage. think we should take it easy for a while, because Jesus is not about Vi to sætter os return. tilbage og siger, at hey, vi skal måske tage lidt roligt, fordi Jesus Was kommer that ikke the lige message om kort tid. that God wanted to give to his people Var det budskabet, som Gud han ønskede at give til sit folk in that time period? i den tidsperiode? The answer is no. Svaret er nej. Would God ever say to us, Vil Gud nogensinde sige til os, take it easy, tag det roligt, build up your houses, byg jeres huse op, get a good job, få et godt job, take care of your children, tag dig af dine børn, because nothing's going to happen for a while? for der kommer ikke til at ske noget i et stykke tid. Would he ever do that? Vil han nogensinde gøre det? Yeah, he would. Ja, det vil han. He sends his people to Babylon for 70 years, Han sender sit folk til Babylon i 70 år, and he tells them, og han fortæller dem, don't dream of coming back early, because it's Drøm- not going to happen. drøm ikke om at komme tilbage tidligt, hvor det kommer ikke til at ske. He gave them a place of refuge and safety, De kom til sted og sikkerhed og tilflugt, and it got so bad, og det blev when så it slemt, was time to leave, what did they say? at da det var tid til at gå derfra, hvad sagde de så? We don't want to go. Vi har ikke lyst til at gå herfra. My name is Esther, and I like it here. Mit navn er Esther, jeg kan godt lide det her. I like it so much, I'll marry the king. Jeg kan lide det så meget, at jeg vil gifte mig med en konge. Esther. So she just marries the king. Så hun gifter sig bare med en konge. She doesn't even just stay in her own house. She upgrades. Hun bliver engang i sit eget hus, hun opgraderer. How bad is that? Hvor dårligt er det egentlig? God's people had done that before. Guds folk havde It wasn't a gjort new det før. thing. Det er ikke nogen ny ting. They come into Egypt. De kommer til Egypten. They were meant to be there on a temporary basis, Det var meningen, at de skulle være der i en midlertidig periode. not long, Ikke længe. couple of decades, Nogle årtier. and then they were meant to leave, Og så var det meningen, at de skulle returnere. but they don't. Men det gør de ikke. They're only meant to be there maybe about 150 years. Det er kun meningen, at de skal være der omkring 150 år. Take all the goods of Egypt, Tag alle godterne ud build af up their Egypten. strength, and then leave. Byg deres styrke op, og så gå derfra. They decide to stay, De beslutter sig for at blive. fall into apostasy, De falder and tilbage, we all know the story of Moses. frafalder, og vi kender alle historien om By the Moses. time they actually get out of Egypt, things have gone so bad. At når det egentlig er på vej ud af Egypten, så er tingene blevet So- rigtig dårlige. We know Så vi ved, that we have to be careful at vi bliver nødt til at være forsigtige of having these misconceptions i at have de her misforståelser of what things look like. af, hvordan ting ser ud. So coming back to this Laodicean condition, Så kommer tilbage til den her laodikensiske I'm going to read tilstand. the Spirit Prophecy quote. Vi vil læse et citat fra Early profetiens ånd. Writings, page 74. Det er i Early Writings, side 74, eller tidlige skrifter, direkte oversat. The coding's the same, I presume. It begins by saying September 23rd. Det begynder med, at der står 23. september. Now, this passage Denne her passage is
taken from another passage. Den er taget fra en anden It's passage. not an original statement. På dansk hedder det budskaber til menigheden, It's side taken from a 74. document, the Review and Dette Herald document, citat det er taget fra et andet dokument, fra Review and Herald dokument, that helps us to locate the year. der hjælper os med at lokalisere årstallet. It's published in, I think it's November the 1st, I think, Jeg tror, det offentliggøres 1. november, and it's 1850, og det er i år 1850, paragraph 9. paragraf 9. She has a vision in September, Hun har et syn i september, 6 weeks before, 2 uger før, and in this vision, og i dette syn she is shown something. bliver hun vist noget. This is happening in 1850. Dette sker i 1850. Isso acontece em 1850. The Lord showed me that he had stretched out his hand the second time to recover the remnant of his people. Herren viste mig, at han havde udstrakt sin hånd for anden gang for at redde And that hans efforts must be folk, redoubled in this gathering time. og at forsøgene bør fordobles i den her indsamlingstid. In the scattering, Israel was smitten, I adspredningstiden var Israel but now forslået, in the gathering, men he nu will i heal them. He will indsamlingstiden, heal his people. men nu i indsamlingstiden vil Gud hele og sammenbinde hans folk. This is 1850. Det er 1850. So what I want us to see Så det, som jeg gerne vil have, at vi ser, did we notice it said the second time? vi ved, at han siger den anden gang. That means there was a first time. Det betyder, at der var en første gang også. It's the second recovering. Det er den her anden Recuperação. opsamling, eller redning, Gathering, Ajuntamento. indsamling, just the first letter. bare det første ord. A. AJ. So A, it J på says it's the portugisisk. second gathering. Så der står, at det er den anden So there must have indsamling. been a first gathering. Så der må nødvendigvis også have været en første indsamling. She then talks about a scattering. Hun taler dernæst om en spredning, eller adspredning. The second is this gathering, Den anden er den her indsamling. É esse ajuntamento. and this gathering time is present tense. Og den her indsamlingstid er skrevet i nutid. Presente. Then she speaks about a scattering, Så taler hun om en spredning, Uma dispersão. and she says we can't take the model of the scattering Hun and siger- apply it to the model of the gathering. og hun siger, at vi kan tage modellen for adspredning og anvende den på indsamlingen. She says that in the next sentence. We didn't read that, I don't Hun siger think. det i den næste sætning, det har vi ikke læst. In the scattering, I spredningen, the gospel is not spread. i spredningen, så bliver evangeliet ikke spredt. The truth cannot be distributed easily. Sandheden kan ikke let fordeles Pode ser desperdido, não pode ser espalhada fácil. og uddeles. But in the gathering, Men i indsamlingen, Mas no ajuntamento, when God puts his energy or his effort into this work, it No. will have an effect. når Gud sætter sin energi ind i dette værk, så vil det have sin effekt, hvilket er i indsamlingen. There's a scattering, Så der er en spredning. espalhamento e essa. Første bogstav er ES på portugisisk. if there's two gatherings, there are two scatterings. Så der er 2 indsamlinger og 2 spredninger. So we've created a structure, Så vi har skabt en struktur, and this is 1850. og det der er 1850. We know that. Det ved vi. So we need to work out what the rest of this structure is. Så vi har brug for at finde ud af, hvad resten af den her struktur der er. If you know anything about Millerite history, Hvis man ved noget som helst om what happens in Milleritterne 1844, historie, October 22nd? hvad skete der så i 1844, 22. oktober? O que acontece no dia 23? The Millerite movement are scattered, aren't they? Milleritterbevægelsen bliver spredt. Gør den Because ikke det? all of their prophetic message collapses. For hele deres profetiske budskab, det kollapser. So this is 1844, Det der er 1844, and this is 1798, og det der er and this is 1798. the 1260. Det der er de 1260 år. So we've created a structure. Então criamos essa Så vi har skabt en Here in struktur. 1850, the Lord is about to gather his people. Her i 1850 skal Herren til at indsamle sit folk. And did that gathering work? Og virkede den indsamling? No. Nej.
We know it didn't work because we're here. Vi ved, at den ikke virkede, fordi vi er her. If you were to go to early writings and look at the contents of it, Hvis man gik til de tidlige til budskaber til menigheden it's made up of 3 og books. kiggede på konteksten, så er den sammensat af 3 bøger. Experience and Views, Experience and Views på engelsk, which is what we're reading. hvilket er det, som vi A læser. supplement or explanation. Så et supplement eller en forklaring. Third book called Spiritual Gifts, Volume 1. En tredje bog, der kaldes Spiritual Gifts, bind 1, eller And åndelige in gaver, that bind third 1. book, Og en tredje bog, she goes through the great controversy from the beginning to the end. hun går igennem en stor strid fra begyndelsen til enden. I'll give you some chapter titles. Jeg vil give jer nogle kapitelnavne. The Fall of Satan, Satans fald, The Fall of Man. menneskets fald. If you just went to the table of contents in that book, it just lists the chapters titles out. Vi gik blot hen til bogens første side og ser, hvad Plan bogen of indeholder. Salvation, Frelsesplanen, First Advent, første advent, eller første komme, the Reformation, reformationen, the Church and the World United. kirken og verden forenet. And then halfway into the book, we get to William Miller. Og halvvejs ind i bogen kommer vi til William Miller. I'm just reading the chapter titles. Jeg læser blot kapitelnavnene. After William Miller, she says the first angel, second angel, Efter William Miller siger hun den første engel, den anden engel, the Advent movement, adventbevægelsen, and then it goes on to the sanctuary. og så går hun videre til helligdommen. If you were to read the first sentence of the sanctuary chapter, Hvis vi læser første sætning i page helligdomskapitlet, 250, side 250 i den store strid på engelsk, it says, I står was der, shown the grievous disappointment of the people of God, jeg blev vist Guds folks såre because Jesus skuffelse, hadn't come at the expected time. for Jesus kom ikke på den tid, som de So antog, the at han ville komme. sanctuary, Så helligdommen, that chapter is here, det kapitel er her, 1844, 1844, October 22nd. 22. oktober. Next chapter, Næste kapitel, third angel's message. tredje engels budskab. Hopefully you can see that. Forhåbentlig kan I se det. First sentence, Første sætning, as the ministration of Jesus closed in the holy place. som Jesus opgave og administration lukkede Where are i det helligste. October 22nd, 1844. Hvor er vi? 22. oktober Next 1844. paragraph. Næste next paragraf. chapter. Næste kapitel. It's called a firm platform. Det kaldes en fast platform. Rather than use the word platform, we might call it what? Frem for at bruge ordet platform, kan vi kalde det hvad? The foundation. We Fundamentet. call it a firm foundation. Vi kan kalde det et fast fundament. So, where is this occurring? Så hvor indtræffer dette? If you go through this book, you'll see it's all in sequential order. Hvis du går igennem den bog, kan du se, at alt foregår i en So, kronologisk firm rækkefølge. foundation, Så et FF. fast fundament. So we have a firm foundation Så et fast fundament that's being laid in this history. bliver lagt i denne historie. The firm foundation Et fast fundament is the creation of this chart er skabelsen af dette kort, with all the idiosyncrasies taken out of this chart, med alle idiosynkratierne fjernet fra dette kort, and the addition of the third angel's message in the sanctuary og tilføjelsen af den tredje engels budskab og helligdommen. becomes the firm foundation. Det bliver til den faste platform. Next chapter, Næste kapitel, spiritualism. The next chapter, spiritisme. Næste kapitel, covetousness. So you've got two chapters back covetousness. to Jeg back. ved ikke, hvad det hedder på dansk. Så vi har 2 kapitler tilbage. First one is Måske noget med spiritualism. misundelighed. Second one is Første kapitel covetousness. var spiritisme, det andet er If we misundelse were to måske. read the chapter about spiritualism, Hvis vi læste kapitlet om spiritisme, it's dealing with the subject of the mysterious rapping noises that begin to occur. så omhandler det her erfaring med mystiske stemmer, She som begins to man begynder explain at høre. this Hun begynder at forklare dette.
And I want to just give the context of what's going on. Og jeg vil blot gerne give konteksten af det, der foregår. This spiritualism Denne spiritisme was designed by Satan var designet af Satan to distract people til at distrahere folk, who are in the world der var i from verden, studying their Bibles. fra at studere deres bibler. Because how do you know who's preaching the truth? For hvordan ved du, hvem der prædiker sandheden? Would you listen to an eloquent speaker, Om du lytter til en veltalende taler, someone who has the power of God, en der har Guds kraft, or eller someone who's manifesting supernatural things? eller en, der manifesterer og udviser overnaturlige ting. Someone who has supernatural ability, or someone who's a good preacher? En, der har overnaturlige evner, eller en, der er en god prædikant. Who would you listen to? Hvem vil du høre på? If Lytte you're til, a Gentile, someone in the world, hvis du er en hedning, en i verden. you'd gravitate Du to vil where blive your tynget emotions mod, will take you. hvor dine følelser vil tage dig hen. That's spiritualism. Og det er spiritisme. It touches you at an emotional level. Det rører dig på et følelsesmæssigt niveau. It's designed to bypass your frontal lobe. Det er skabt til at gå forbi din frontale hjernedel. It answers to your spiritual or emotional desires. Den appellerer til dine følelsesmæssige og åndelige behov. Perfectly calculated Perfekt to sweep away udregnet. someone who knows nothing about God. Perfekt skabt til at oversvømme og So spiritualism, fjerne enhver, som er interesseret i come. Gud. Så spiritisme vil komme. yes, spiritualism. This is for the world. Det der er for verden. You or O? So the spiritualism Så spiritismen was designed for the world. blev skabt for verden. Who designed it? Hvem designede den? They didn't make it up themselves. De skabte den ikke selv. Satan invented this. Satan opfandt det. He's the one that did the rapping, the knocking. Det er ham, som gør alle de her He's the one lyde. that dressed up as your grandfather. Det er ham, som klædte sig som din Says, here I am, bedstefar og sagde, her er here jeg. to give you some advice. Jeg er her for at give dig nogle You råd. don't need to go to church, Du listen to behøver these ikke gå til people. kirke og lytte til de her folk. I'll tell you what to do. Jeg vil fortælle dig, hvad du skal gøre. How many of you have ever asked, Hvor mange af jer har nogensinde Lord, spurgt, I read your word, but I have no direction in what to do. her har jeg læst dit ord, men jeg har ikke nogen direktion om, hvad jeg skal gøre. Should I Eller do idé om, this hvad jeg skal job? gøre. Bør jeg tage det Should I der marry job? this person? Bør jeg gifte mig med denne person? Is this a good house to buy? Er det et godt hus at købe? How nice would it be Hvor dejligt ville det ikke være, if you had a reliable voice telling you what to do? hvis man havde en stemme, som man altid vidste ville fortælle, If hvad you man skulle crave gøre. that kind of relationship with God, Hvis man ville have brug for sådan et forhold til you're Gud, inclined to accept så er spiritualism. man meget tilbøjelig til at acceptere spiritisme. Just think about that. Lad os tænke lidt over det. Next chapter, Næste kapitel. covetousness. We're going to go from spiritualism to Værskelighed. covetousness. Vi går they sound fra related spiritisme til terms? misundelighed. They're both bad. Lyder de som They're lignende back to back begreber, next to de er each begge other. dårlige. De This is a kan stå compare tæt and ved hinanden. contrast. Det der er en sammenligning og kontrastering. Who would you compare and contrast the world with? Hvem vil du sammenligne og kontrastere verden med? The church. Kirken. J.A. So this is covetousness. Så det der er misundelighed. So covetousness Så is for the misundelighed church. er for kirken. Spiritualism Spiritisme is for the world. er for verden. You see that? You Kan can vi see se det? compare and contrast. I kan se en sammenligning og kontrastering. What's our church's problem? Hvad er vores kirkes problem? Are we entering into spiritualism? Går vi ind i spiritisme? Difficult answer now. Det er et svært It's a spørgsmål. nu. difficult answer because no one responded Eller- back. Det er et svært And if I can svar, guess der er why ingen, der you're svarer not mig. responding back, Og hvis jeg vil foreslå, hvorfor der ikke er nogen af jer, der svarer it's mig, not because you can't see the parable, så er det ikke, fordi I ikke kan se lignelsen. it's because this parable Så skyldes det, at denne stands in lignelse opposition to what you've been taught. står i modsætning til det, som I er blevet lært. That our church is entering into spiritualism. At vores kirke går ind i spiritisme. And this method Og denne metode teaches you that it's not. lærer dig, at den Our ikke gør problem is det. something different. Vores problem er noget andet.
So if you go to covetousness, Hvis du går til it's a crime. misundelighed, hvis man er Let's read a little bit from this. misundelig, så er det en kriminel handling. Lad os læse This is herfra. 266. Dette er den store strid, side Paragraph 1. 263, paragraf 1. I'll begin in the English. Ele vai começar em Jeg vil begynde i den engelske. I saw that Satan bade his angels lay their snares, especially for those who are looking for Christ's second appearing and keeping all the commandments of God. Jeg så, at Satan han bad sine engle om at lægge deres fælder, specielt for dem, som ledte efter Kristus andet komme, og som holdt Who's alle that? Guds bud. Hvem er det? Quem são esses? That's Seventh-day Adventists. Det er syvendedags adventister. They're looking for the second appearing and they keep the commandments of God. De ser efter Jesu andet komme, og de holder Guds bud. Det er fra tidlige skrifter, side We're already 266, Seventh-day paragraf Adventists in 1. 1850. Jeg har allerede sagt, at de syvendedags adventister i 1850. Satan told his angels that the churches were asleep. Satan fortalte hans engle, at kirkerne, de sov. Are Seventh-day Adventists asleep in 1850? Sover syvendedags adventister i 1850? No, Nej, they're not asleep. de sover ikke. These churches are not Adventist churches. Disse kirker er ikke adventistkirker. These churches Disse kirker Essas igrejas are the churches of Protestant America. er de protestantiske kirker i That's Amerika. this Det er dette here. her. espiritualismo. Satan told his angels that the churches were asleep. Satan fortalte sine engle, at kirkerne de sov. Seus anjos que as igrejas estavam dormindo. He would increase his power and lying wonders Han ville, and could hold them. han ville forøge sin magt og sin lyvende under, What's a og han lying kunne holde wonder? dem. Para poder Hvad er et lyvende By under, which he can hold you. via hvilken han kan holde dig? maravilhosas que ele vai te Ved hvilket han kan holde dig? De her lyvende, What's that? eller lyvende Spiritualism. under. That's the Det lying er wonder that he's spiritisme. going to hold them. Det er det her lyvende under, gennem hvilket han vil But- holde dem. mas Men, So, in contrast to that group, there's another group. så i kontrast til den gruppe, er der en anden gruppe. He's going to tell you who the group is. Hun vil fortælle, hvem den gruppe er. The, falar qual grupo é esse? the sect of Sabbath keepers. Sabbatsholdernes sekt, That's you. det er dig. He hates you. Han hader dig. They're continually working against us and taking our subjects from us. De fortsætter med at arbejde imod os og tager vores subjekter fra They os. cannot be deceived with spiritualism. De kan ikke blive narret med spiritisme. Com o espiritualismo. Our church's problem is not spiritualism. Vores kirkes problem er ikke spiritisme. Tells you what the problem is. Han fortæller dig, hvad problemet er. Go and make the possessors of lands and money drunk with cares. Gå og gør dem, som har land og penge, De terras e dinheiro se enchem de cuidados. He said, fulde med Ele diz: bekymringer. go make. ide e Hun fazei skriver, at Who's he Satan talking sagde, to? com quem ele está gå falando. og gør When he dem, says som har taken land from og penge. us, Hvem snakker hun til, når hun siger, de taler om os? he's evil angels, isn't he? Er det ikke hans onde engle, han This is a taler war til? planning meeting that they're having. Det der er en krigsplanlægning, et krigsplanlægningsmøde, som de har. They're having a business meeting De har et on forretningsmøde how to proceed. på, hvordan de skal fortsætte. He said, we'll deal with the world in this way, De siger, at vi vil and we'll behandle deal verden with på the den her church in måde, this way. og vi vil opføre os med verden på den her måde. How do you deal with the church? Hvordan behandler du kirken, og hvordan You arbejder send du them med kirken? into a covetous situation. Du sender dem i en misundelig situation. What does a covetous situation look like? Hvordan ser en misundelig situation ud? People love their land, Folk elsker deres their ejendom, houses, deres jord, deres money. huse, deres penge, and the cares of this life. og dette livs bekymringer. What do we call that condition? Hvad kalder vi den tilstand? We call it Laodicean. Vi kalder det Laodikea. So, Laodicean condition that we're in Så den laodikensiske situation, som vi is er not i, something we brought upon ourselves. er ikke noget, som vi har bragt over os selv, Like we got tired of waiting, som om at vi blev trætte af at vente, so let's become Laodicean. og så tænkte vi, lad os blive Because Christ laodikenser, isn't coming back. for Kristus kommer ikke tilbage. They know De ved, the church kirken in 1850, i 1850, Christ is about to return imminently. at Kristus skal komme snart There is igen. no reason for them to become Der er Laodicean ingen grund til, for at blive unless it was laodikenser, pushed upon them. medmindre det blev skubbet over dem. They begin to become greedy. De begynder at blive grådige. They're holding on to their money.
De holder fast i deres and they penge. don't want to release it into the work. De vil ikke Botar esse dinheiro pro trabalho. putte det i The arbejde. very time Não, o tempo necessário. På det where tidspunkt, things are about to go good, hvor tingene skal til at blive gode, Satan doesn't want that to happen. så vil Satan ikke have, at det sker. Have things gone bad here? Har tingene blevet dårlige her? Yes, Ja, they've been destroyed. de er blevet We destrueret. shouldn't look for destruction here, Vi bør ikke kigge efter destruktion her, for scattering. for adspredelse. We should be looking for positive things, not negative. Vi bør kigge efter en positiv ting, ikke en And they negativ. were. Og det gjorde They de. were gearing up. De forberedte sig. Satan Satanás gets some key individuals, Satan får nogle få individer says, hold on to your money. og får dem til at sige, til at holde fast i jeres penge. You might be here for longer than you think. For jeg kan muligvis være her længere, end I tror og Who regner med. knows? Hvem ved? You could get Du kunne your tage. timing wrong. Måske har du fået din Look what just happened a tidsætning few years forkert, ago. Olha o que aconteceu há hvilket skete for nogle år Don't ever siden. start talking about time. Jeg vil ikke have, at vi begynder at tale om tid. Don't get distracted on those things. Bliv ikke distraheret om de You ting. could be here for a lot longer than you think. I kan være her meget længere, end I tror. If we knew that Christ was to return next week, Hvis vi vidste, at Kristus ville komme tilbage næste uge, next week, how many of you would go home tomorrow? og mange af jer ville tage hjem i morgen, How many of you would beg the director here to say, can we stay, og mange ville ikke bede direktøren her om, at vi vil gerne blive, podemos ficar? so we can make preparation? så vi kan forberede os. Perhaps others of you Talvez Måske vil nogle af jer would run home today løbe hjem i dag, correria para casa hoje. to protect your family, to get them in order. for at beskytte jeres familie og få dem i orden, bragt dem i orden. If we said 4 years, Se a gente falar 4 Vi anos, sagde 4 now år. you're thinking, shall I finish my education? aí você Skulle começa a jeg pensar, será que eu devo bør jeg fincar minha afslutte min uddannelse? Dynamics change. Dynamikken ændrer sig. The further this event occurs in the future. Desto længere ude i fremtiden denne begivenhed indtræffer. That's what this Laodicean condition is. Det er det, som denne laodikensiske It's tilstand er. destroying our ability Den ødelægger vores evne to til track time. at spore tid. traçar o tempo. So when we come to our reform line, Så når vi kommer til vores and we reformlinje, say og vi siger, that we need to connect the events, at vi har brug for at forbinde begivenhederne, they get harder to connect det bliver sværere at forbinde, as we move along the line, som vi fortsætter hen ad linjen, because God is testing us, and those tests become more difficult. fordi Gud prøver os, og de prøver, de bliver sværere og sværere. And the test E o teste, Prøven, is for us to realize det er for os at indse, realizemos. that we're in a Laodicean condition, at vi er i en laodikensisk tilstand, Estamos numa condição laodiceana. and we have preconceived ideas og at vi har forudindtaget holdninger og that were fordomme, given to us. som blev givet til os. From whom? Fra hvem? Right here. Lige her. From Satan. Fra Satan. Beginning in the 1850s, Det begyndte i 1850, all the way into our reform line. hele vejen ind i vores reformlinje. And you were born into such a corrupt Christian mindset Og du blev født ind i sådan et korrupt og ødelagt kristen tankegang. whether you came into this church as an adult or whether you were born into this Og church. men du blev født ind i denne kirke, eller om du kom herind som voksen. You don't even know what right and wrong is. Du ved ikke engang, hvad rigtigt og forkert er. Your consciences have been seared. Din samvittighed er blevet sammenbrændt. Balançada. So if we opened you up, Så hvis vi åbnede dig op, we pierced you and og vi divided you, trængte dig igennem og splittede on dig your heart, i dit hjerte, what would it look like? What would hvordan be vil, on your heart hvordan vil dit hjerte se ud? Hvad vil der være på det, if that's where your conscience is? hvis det er der, hvor din samvittighed Conscience is den er? here, Din samvittighed er her, let's say. kan vi sige. No, we won't do it that way. Nej, vi We'll vil put tegne the det anderledes. conscience up here Vi har samvittigheden in her your brain. i hjernen. What would be stamped upon your conscience? Hvad vil der være trykt på din samvittighed? The phrase A frase Sætningen. apostate, Frafalden. apóstata. Protestant. Frafalden protestant. Every single one of you has got that stamped in your brain. Hver enkelt af os har dette indtryk i vores hjerne. You might I call jeres it hjerne. the brand of Antichrist, Vi kan måske kalde det and that needs to be brandet af taken out. antikrist. Og det bliver nødt Needs til at to tages ud. be erased.
til at blive visket ud. And the only way you can do that Og den eneste måde, man kan gøre det is på, by going through this assault course, which I've rubbed er out. ved at gå igennem den her træningskursus, eller træningsbane. You go through these waymarks, Você vai Du por går esses igennem marcos. disse vejmærker. and it's through that training Og det er igennem den træning, that this stamping det her indtryk, is wiped away, bliver fjernet og udvisket. and you get a new stamp. Og man får et nyt tryk. We don't call it a stamp. What do we call it? Vi kalder det ikke et tryk, hvad er det, vi kalder det? I'm using that word already. Oh, okay, a seal. Eller You et get the sejl. seal of God. Så du får Guds sejl. This apostate Protestant stamp Det frafaldende protestantismes sejl eller tryk. is stamped on our conscience. Det er indtrykket på vores And samvittighed. what's the purpose of a conscience? Og hvad er formålet med en samvittighed? It helps you to decide Den hjælper en med at bestemme, what's right and wrong, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. and it makes you feel bad about doing the wrong. Og den får en til at føle sig dårligt tilpas, når man gør det, So if der er you've got a forkert. seared conscience, Så hvis man har en sammenbrændt samvittighed, burnt, en brændt samvittighed, Consciência cauterizada. often when we think about this idea of a burnt conscience, ofte når vi tænker på det koncept om brændt samvittighed, we have this idea så har vi den her idé of a frying pan, af en stegepande, and you have a steak, så har man en steak, and you burn the steak. og man brænder You stegen eller det sear her it stykke too kød. much, and it goes black and horrible. Men steger det for meget, det bliver sort og brændt. Most people have this image of a seared conscience this way. Sådan de fleste ser en brændt samvittighed i det her billedsprog. I'm saying Jeg siger, it's not that. at det ikke er det. It's when you have a cow Det er, når man har en ko, and you have a branding iron E aí você tem og man har et brandjern, ferro de marcar. and you heat it og man varmer det op, and then you brand the cow. og så brandmærker man koen. Carimba a vaca. That's what this searing is. It's a branding. Det er det, som den her Na consciência aí. brand. You go to Brandmærke- Testimonies to markering er- Ministers, page 38. Hvis man går til Testimonies to Ministers side, She says the 38. kings of the earth så siger hun, at jordens konger, wear a t-shirt de har en t-shirt på, Camiseta. like a logo. ligesom et logo. And what's their logo say? Og hvad siger deres logo? Logo da camiseta. We love the beast. Vi elsker dyret. We love, I'll leave it at that. Vi elsker, jeg vil efterlade det her, Antichrist. Nós amamos Antikrist. That's what's on their t-shirts. Det er det, der er på deres t-shirt, And they're proud of it. og de er stolte af det. orgulhosos disso. So that's what this branding is. Så det er det, som den her brandmærkning er. Think about logos. Tænk på logoer. Think about the clothes you wear, by the Tænk på way. det tøj, som I har på forresten. Because we're meant to be living epistles. For det er meningen, at vi skal være levende breve. And the logo that's on the outside is the logo that's on the inside. Og det logo, der er udenpå, er det logo, der er indeni. You can't separate yourself from your clothing. Man kan ikke adskille sig selv fra sit tøj. So when we talk about Então, quando falamos this idea of a reform line, Så når vi taler om den her idé om en reformlinje, each of us hver enkelt af were os born into this mindset, blev født ind i denne tankegang, nessa forma de pensar, nessa mentalidade. and we need to come out of it. og vi har brug for at komme ud af den. And this apostate Protestant mind E essa At denne frafaldende protestantismes needs to sind be erased, bliver nødt til at blive udvisket. and that's a process. Og det er en proces. What it looks like today Hvordan det ser ud i dag, in the current controversy i den nuværende strid, that's raging through the world, som er i verden, alastrando-se pelo mundo. the external events, de eksterne begivenheder. it's knowing who's the good person and who's the bad person. Det ligger i at vide, hvem der er den gode person, og hvem der er den dårlige person. And I don't want to say good and bad is relative. Jeg vil ikke sige, at god og dårlig er tæt I'm beslægtet, just eller saying good and beslægtet. bad, you need to know what the subject is. Jeg siger bare, at god og dårlig, du er nødt til at vide, hvad emnet er. And the subject is the Sabbath. Og emnet er sabbaten. Sábado. It's not all the other subjects. Ikke alle de andre emner. It's to do with the Constitution of the United States. Det har at gøre med USA's grundlov. And each of us should have, even if it's just a basic understanding of how that Constitution works. Og hver af os burde have mindst en simpel forståelse af, hvordan den grundlov We fungerer. need to have an awareness of that. Vi har brug for at have en bevidsthed om det. You've heard Sister Tess mention the amendments. I har hørt om sidste tale om de her amendments. As
And I think she's mentioned the 4th and 5th amendments. E ela mencionou Jeg tror, at hun nævner den 4. og den 5. emenda. The other one that you need to be aware of is the 14th amendment. Den anden, som I bør være bevidst om, er den 14. A 15ª emenda. Be well worth your while studying that, studying these things. Vi vil have godt af at studere de ting. A gente tem que estudar. What we're being challenged on O que a gente está sendo Det, som vi bliver udfordret af, is our consciences det er vores samvittigheder. consciência having apostate Protestant stamping removed from us, Der har den her frafaldende protestantismes indtryk fjernet fra os, sendo removido de nossa consciência. so we can see with clarity så vi kan se med klarhed, Com clareza who's right hvem der har and ret, who's wrong, og hvem der tager fejl. who are the ones that are protecting us, Hvem er det, der beskytter os, and who are the ones that are going to destroy us. og hvem er dem, som vil destruere os. Whether or not it's through the imagery of early writings Om end det er igennem tidlige skrifters eller early writings billedsprog, or the Battle of Ipsus, eller slaget ved Ipsos, you get the same story, the same idea. så har man den samme historie, den samme idé. That's why people aren't understanding what's going on. Det er derfor, at folk ikke forstår, hvad der foregår. That's why you and I find it difficult Det er derfor, at du og jeg finder det svært to grapple with these truths, at kæmpe med disse sandheder. because many of us don't even see what the problem is. For mange af os ser ikke engang, hvad problemet er. The reason we don't see what the problem is Men når man ikke ser, hvad problemet er, Qual o problema? is because we haven't understood fully what the Laodicean condition is about. så skyldes det, at vi ikke fuldt ud har forstået, hvad den laodikensiske tilstand handler om. We just think it's people who eat fish or drink milk Vi tror bare, at det er folk, som spiser fisk eller drikker mælk, or some kind of reform issue eller et eller andet reformspørgsmål, det handler om, or listen to bad music at church. eller som lytter til dårlig musik i kirken. That is not what the Laodicean condition is about. Det er ikke det, som det laodikensiske budskab It's eller far more tilstand handler om. serious, Det er langt mere seriøst, far more deadly. langt mere dødeligt. Mortal. So much so Så meget endda, that we in the movement are in this condition and we don't even know it ourselves. at vi i den her bevægelse er i en tilstand, hvor vi ikke selv ved det. Sabemos. Let's pray. Lad os bede. Heavenly Father, Himmelske Far, we thank you, Lord, that you have given us an opportunity to prepare. vi takker dig for, at du har givet os en mulighed for at sammenligne. A nós a oportunidade para nos preparar. We thank you, Lord, that you are showing us these truths. Vi takker dig for, at du har givet os muligheden for at se de her sandheder. There are many people who are new to these truths, Der er mange mennesker, som er nye til de her sandheder, who are kneeling before you here. og som knæler foran dig her. I want to ask for a special blessing upon them, Jeg vil gerne bede om en særlig velsignelse over dem, that if their minds are confused, disorientated, til de sind, som er forvirrede og that you disorienterede, would give them comfort and peace. at du vil trøste dem og give dem fred. However the Holy Spirit works in his miraculous way, Vi vil gerne huske på, hvordan Helligånden virker på en give them mirakuløse måde. peace. Giv dem fred. Give them a token of your love, Giv dem et tegn på din kærlighed, Sinal do seu amor. that they may be able to discern that this is the truth. så de må være i stand til at skelne, at det der er sandheden. For the rest of us who are struggling, For resten af os, som kæmper, those of us who find some of these things new, dem af os, der finder de her ting nye, perhaps sensational, måske endda sensationelle, confrontational. måske endda overvældende. Father, in our challenge, No nosso desafio, Vi bliver også in our udfordret, struggle, no nossa og vi kæmper også. we also ask for a special blessing. Vi beder også om en særlig velsignelse. Help us to reason with you Hjælp os til at resonere med dig, and give us peace as well, og giv os også so fred, that all of us might come into the unity of the faith. så vi alle sammen kan komme ind i troens enhed. In Jesus' name. Det beder jeg i Jesu navn. Amen.